एबेठु मु एही रेसिपी शिखिली सेबेठु मोर एटा फेवरेट हो जाइए। आ घरे मध्य समस्त को भल लगिला। आशा करुच्ची आपण को मध्य भल लागिबो। तो चलतु स्टार्ट करवा। नमस्कार दर्शक बंधु, मो चैनल को अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे मु गोटे गिना सेट करछि जो थरे कि ए सबु समान क्वांटिटी रो नेछि आ काजू अल्प किछि नेछि। माने आपणकर मांडिया जेतिकी, नड़िया सेतिकी, गुड़ सेतिकी आ गाजर मध्य सेतिकी। वर्तमान पैन गरम करिकी आधा चमच घी देइछि। आ घी टिके हल्का गरम हैला परे आपण जो रखिथिले काजू ताकू पकेबे। जदि घरे काजू नाही ताहले आपण बादाम मध्य नै परिबे। वर्तमान काजूर कलर चेंज हो गला परे आपण सेथिरे पकेबे मांडिया। मांडिया को जदि आपण डायरेक्ट भी करूचंती ताहले चलिबो, किंतु घीरे भाजिकी कले कौन ना मांडियार जो माने खाइला बेले मांडिया जना पड़न जे मांडियार बोली आपन को घीर ही फ्लेवरटा आसब। तो से आपन टिके हल्का भाजीदेले ता टेस्ट आहरी भल आसब। तो मांडिया को एमती टिके हल्का भाजीदेवे ता कलर चेंज हैला जाए। आउ कलर चेंज हो गला परे ताकू गोटे प्लेट को काढ़ीदेवे टिके ठंडा हवा पई। देखंतु गोटे जगह को काढ़ीदेले वर्तमान आमे नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। सेही जो थरे मु मांडिया भाजुतिली सेही पैन रे का पुणी आमे गैस ऑन करवा। सेतिरे आउ आधा चमच घी दबा। टोटाल जदि आपण घीरे बनाउचंती ताहले बहुत भल। वर्तमान घी गरम हैला परे जो ग्रेट करके रखिथिले गाजर ताकू पकेबे। गाजर को टिके एमती घीरे भाजिबे, कारण सबु जिनस को फास्ट भाजिकी कले एया हबो जे आपणकर माने पिठाटा ना पूरा अलगा टाइप रो लागिबो, आपण जानि परिबेनी किछि। आ वर्तमान एथिरे टिके नड़िया कोरा पकेदेवे। ए सब को बेसी समय नहीं, जस्ट 2 मिनिट रु 2 रु 3 मिनिट भले आपन को टिके एमती हल्का भाजिबार अछि। ए सब को भाजिला परे आपण जो गुड़ रखिथिले ताकू पकेदेवे। देखंतु कारण गुड़रे मोर टिके टिके छोट छोट अच्छी, तो से मते गुड़ पूरा मेल्ट हैला पर्यंत मते भाजिबाकू पड़ुची। जदि आपन पाखरे जो पूरा पानी गुड़ अच्छी ताहले सब किछि भी दरकार पड़िबनी। आपन को डायरेक्ट एठी गुड़ पकेकी तापरे पानी पकेदेवे। जेहेतु मोर टिके टिके टेला अच्छी मते पूरा पानी हैला पर्यंत मते भाजिबाकू पड़ुची। तो आपण एठी टिके स्किप करि परिबे प्रोसेसटा को। वर्तमान मोर गुड़ पूरा सब मेल्ट हो गला। एथिरे मु नेछि सेई गिनारे 1.5 गिना पानी, जो गिनारे बाकी सबू जिनस मु सेट करूँ। जेहेतु मीठा जिनस मुझे हल्का टिके गोटे पिंचर लुण दे देइछि। मन रखु जेबे पानी एमती फुटी आसीबो तापरे जाइकी आपण भाजी रखिथिबा मांडिया को पकेबे। एई गोटे जिनस आपन खाली एठी मन रखिया पड़िबो। जदि खाली गरम पानी रे पके दउचंदी ताहले मांडिया रे आपनकर कोठी ना कोठी टिके गेटा रहिथिबो, आपनकर भलसे मिसिबनी। तो जेबे पानी रो फुटा उतुरा भलिया जेमती जो आसीबो पूरा फुटिकी बांफ बाहरिकी बबल्स एक आसीबो तापरे जाइकी आपण मांडिया को पकेबे। आउ एबे ताकू भलसे आपण मिसेई देबे। देखंतु जेहेतु आमे घीरे बनैथिले ता मन को मन एथरा गेटा बांधिबार नहीं, किछि नहीं, सी भलसे हेई जिवो। आउ तळु मध्य पैन रु भी छाड़ी जिवो। मो जगाटा एक्चुअली टिके छोट हो जाला, आपण टिके बड़ जगह नै भाबिली एथरे हेई जिवो बोली, किंतु हेलानी। ठीक अछि, एई भले एमती हेई गला। देखंतु पूरा तळपटु मध्य छाड़ी आसीबो। वीडियोटी जदि भल लगुताए प्लीज लाइक करिवे, शेयर करिवे। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करबाकू ढेर सारा अनुरोध। देखंतु पूरा पैन छाड़ी देइछि, माने कोठी भी किछि लागिनी। एबे ताकू ठंडा हवा पई प्लेट रे काढी दबा। देखंतु मो पैन टा पूरा क्लीन अछि, किछि लागिनी। वर्तमान बहुत गरम अछि, हाथ लगे हबनी। तो आपन को टिके समय छाड़ी देबे, रखी देबे। आ हाथरे भी मध्य किछि लागिबनी। जदि आपनकर पूरा पानी फुटुथिबो ता ऊपर जदि मैगी सॉरी मांडिया जदि पकाउचंदी ताहले सब किछि ओके हबो। आउ एबे ठंडा हो गला परे ताकू एमती हाथरे टिके भलसे चकटी देबे। एई भली भाबरे आपण पूरा भलसे ताकू मिसेई देबे। एबे कोन करछि ना मु किछि कदली पत्र नेइछि। एई जिनसटा आपण भी स्किप करि परिबे, बिना कदली पत्र रे भी हबो। देखंतु एमती कदली पत्र रे टिके हल्का घी लगे देकी तापरे अल्प अल्प करके एमती ताकू पूरा पतला पतला करके आपण एमती थापी थापी देबे। मु टिके भी मोर भी टिके मोटा हो जाइछि, किंतु आहुरी जेते पतला करिवे सेते भलो। काहे कि ना आमे ताकू फोल्ड करूजे, तो फोल्ड कले जेते पतला हबो फोल्ड कले भी सेटा परे मोटा ही हे जिवो। आ तापरे एमती ताकू कदली पत्र सहित मोड़ी देबे। मो कदली पत्रटा एक्चुअली छोट थिला, तो सेथि पई दी साइड रु मु ताकू चेपा करि पर नथली। आपन टिके बड़ साइज रो नेबे ताकि दी साइड रु भी आपन फोल्ड करि परिबे।
ଆଉ ଯଦି କଦଳୀ ପତ୍ର ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ପରିବା ଛଣା ଯେଉଁ ସେଥିରେ ବି ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଏମିତି ରଖିକି ବି ଷ୍ଟିମ୍ କରିପାରିବେ। କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଅପସନାଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏମିତି କରିବେ ତାକୁ ପୁରା ଏମିତି ଥାପି ଥାପି ଦେଇକି ସେଇ ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ରୋଲ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ରୋଲ୍ କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡକୁ ଆଣିଦେଇକି ତାପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ସହିତ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଏମିତି କଲେ ଯାହା ବି ଯେମିତି ବି କଲେ ଚଳିବ, ବିନା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବି ହେବ। ଏତିକି ଟିକେ ଗିଲା ଗିଲା ଟାଇପ୍ର ହେବ, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ଟିକେ ବଡ଼ କଦଳୀ ପତ୍ର ରହିଲେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ପୁରା ପତଳା କରିକି କରିବେ। ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ମୁଁ ହାତରେ ଥାପୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ପୁରା ପତଳା କରିକି ଥାପିବେ। ଏତିକି। ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କି ପାଉଡ଼ର କିଛି ପକାଇଦେବେ। এইଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତଥାପି ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ପତଳା କରିବେ। ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ରୋଲ୍ କରିଦେବେ। ବାସ୍, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଜମାରୁ ବି ଲାଗିବନି, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଯାହା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ନଡ଼ିଆ କୋରିବେ ପୁଣି ଗାଜର ବି ଗ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଠା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା। ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ମୋର 1 କପ୍ ମାଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା 7ଟା ପିଠା। এইଭଳିଆ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଆଉ କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଛି। ପାଣି ଉପରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଗିନା ରଖିପାରିବେ, ଯାହା ବି ରଖିପାରିବେ। ମୋର ଏଇଟା ପରିବା ଛଣା ଯେଉଁ ସେଇଟାକୁ ରଖିଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ରରେ, ବାସ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ମୋର ଯେହେତୁ ଟିକେ ମୋଟା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭଳିଆ ସିଝିବା ପାଇଁ। ସିଝିବା ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ କହିବାକୁ ଯେତେ ପତଳା ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟା ସେତେ କମି କମିଯିବ। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯେହେତୁ ମୋର ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ 25ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହାତରେ ଜମା ବି ଲାଗିବନି, ଦାନ୍ତରେ ବି ଖାଇଲେ ବି ଲାଗିବନି। ବାସ୍ ଆମର ପିଠା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଘରେ ନିହାତି ଭାବେ ବନାନ୍ତୁ, କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହେବ। ମାଣ୍ଡିଆ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ଭେରାଇଟି କରିକି ମାନେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ ହେଉ ପଛେ ଘରେ ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଖୁଆଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମରେ ଭରପୁର ମାଣ୍ଡିଆର ଏଇ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟସରେ ସେୟାର କରିବେ।